नजरबंद होया तेहिना आरहो एटा खबर रे रेशन रेना चावले रे मेना प्लास्टिक चावले हाहाड़ा आफोद रेशन ग्राहक कोआ रेशन दुकान रेना चावले रे ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ प्लास्टिक चावले नौका गे को आफोदेदा कास्टमार को घटन दो बनगारिया धर्मपुकुरिया ग्राम पंचायत रेना मणिग्राम एलाकारे मधुसूदन राया रेशन दुकान रेना काना रेशन चावले साला प्लास्टिक चावले मेन दो रेशन कस्टमर को अभियोग उनको रेशन हताव लगी सेन लेना को रेशन दुकान मेनखान रेशन खन जहां चावले को एमा कोआ ओना चावले रे पूंड पूंड चावले को नेल ᱧᱟᱢ केदा और ओना चावले नेल कते मोने रे हिदी सिरजवात कोआ थनित हर कोआ मेन उनको टीवी पर्दा रे को नेला कदा प्लास्टिक चावले रेना खबर उनको ओना चावले नेल कते मोने रे हिदी सिरजव लेना नोआ प्लास्टिक रेना चावले बांग कना तो उनको ओना पूंड रंग रेना चावले रापा कते को नेल केदा प्लास्टिक लेका गोला कर বিষয় হচ্ছে চালটা তো আমরা মার্কেটিং থেকে নেই এখন মার্কেটিং দিয়ে আমরা এদিক দিয়ে নেই না মার্কেটিং তো এই চালটা আমার ঘরে যায় ঘরে গিয়ে সেই মালটাই আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি তখন কিছু করার নেই শুনতে পেয়েছেন আপনারা কি জানতে পেরেছেন মানে ওখানে চাল পাওয়া গেছে এরকম কি জানতে পেরেছেন দোকানে চাল দোকানে গিয়েছে এটাই ওই চালই দিয়েছে আমাদের এই পর্যন্ত কি জানতে পেরেছেন আপনি কি জানতে পেরেছেন এলাকার লোকজন দাবি তুলেছে তো প্লাস্টিকের চাল হ্যাঁ কি বলেছে গ্রামের লোক বলেছে প্লাস্টিকের চাল কেন তা আমরা তো প্লাস্টিকের চাল তো আমরা নিয়ে এসেছি মার্কেটিং থেকে মার্কেটিংয়ে গেলেই সব জানতে পারবে এই সরকার থেকে আপনাদেরকে এই চাল দেওয়া সরকার থেকে এই চাল দেওয়া रेशन डिलर पाहटा खन बाडाई ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ बनगा मार्केटिंग खन चावले को अगुलेदा नुआ बाबद आकोआ जहान धारणा गे बांग ताहे कान ताकोआ नुआ बाबद रेशन डिलर मधुसूदन राय लय कदाय जे आलेले आंजमा कदा कस्टमर नंका को आफोदा कदा आले मार्केट खन जहां चावले ले ᱧᱟᱢ कदा ओना चावले गे कस्टमर ले एमा कदकुआ धर्मपुकुरिया ग्राम पंचायत रेन उपप्रधान सुखदेव शिकारी लय कदाय कस्टमर आफत सरिलेन खान नुआ बाबद आले चेतान महल रेले बाडाय हो चकुआ और नुआ बाबद जहां बंदेज हाताव लगती केना ओना गेला हाताव আমরাও শুনেছি আমরা সেটা যোগাযোগ করেছি ওদিকে ওখানে যারা কাজকর্ম করে তাদের কাছে শুনছি এবং যদি উপভোক্তারা এই অভিযোগ করে এবং সেখানে সঠিক যদি সেই তাদের অভিযোগ যদি সত্যি হয় আমরা বিষয়টা দেখব এবং উপরে যারা আধিকারিকরা আছে সেই মহলে আমরা জানাবো বিষয়টা रेशन चावले रे प्लास्टिक चावले ᱧᱟᱢ रेना आफत बाबदते रड़ दारामा कदा को बीजेपी नुआ घटन बाबद बनगा सांगठनिक जिला बीजेपी साधारण सम्पादक देवदास मंडल लय कदाय 2011 साल खन तेहेन हबी पश्चिम बंग रेना नागाम तैयार आकना शुधु प्लास्टिक चावले तो बांग प्लास्टिक बिली प्लास्टिक डेल हो ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नुई सरकार ठेन दो आर भागे जहान आशा दो बांग गानो এই পশ্চিমবঙ্গে কোনো জিনিসে অবাক হওয়ার কিছু নেই স্বাধীনতার পরে এই পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে 2011 সাল থেকে আজকে 2022 সাল টোটাল ইতিহাস রচনা করে দিয়েছে শুধু তো প্লাস্টিক চাল প্লাস্টিক ডিম পাওয়া যাচ্ছে প্লাস্টিক ডাল পাওয়া যাচ্ছে সবই তো দেখি আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে তাই এই রাজ্য সরকার যিনি সরকারে যারা আছেন এদের কাছ থেকে এর থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় আমি তার জন্যই তো বললাম যে ডিলার কোথা থেকে চাল পেয়েছে খাদ্য দপ্তর থেকে তার খাদ্য দপ্তর কার রাজ্য সরকারের তার রাজ্য সরকারের থেকে এর থেকে ভালো কি আশা করা যায় রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দেউলিয়া করে দেবে তাদের যেমন ক্ষতি হবে প্রশাসনের উচিত অতি অবিলম্বে অ্যারেস্ট করে তদন্ত করা तेहेन मनमी को मित बेड़ा जम को ᱧᱟᱢ ओना लगिते रेशन रेना बंदेज मेनखान ओंडे हो हर एड़े को लगित प्लास्टिक रेना चावले हाहाड़ा नुआ घटन घटाव रेन कैथी तो अकय नुआ बाबद प्रशासन ओका लेकान बंदेज को हातावा ओना दो ऑक्तो गे लय आय से ओना हो नेल रेना मेना आकना बनगा खन अपुसिला रिपोर्ट ट्राइब टीवी।